तो बंधुगण एति देखिए मो हाथ में अच्छी सुभद्रा योजनार फर्म तो आपको तो एपर्यंत निहाती मिल जाई सारी जदि न मिली तो आप निजर अंगनवाड़ी केन्द्र को जातु और सेठार आपंकर एभेलेबुल अच्छी तो आपको मागणार ही आपंकर सुभद्रा योजनार फर्म मिल जाए जहाँकि एमती किसी तो आप निहाती देखिपे और ये फर्म आपको जनसेवा केन्द्र भी मिल जाव तो आप चाहिए सेठू आनीपारे तो आपको तो फर्म मिल जाए कि आप फर्म पाइबे तो ये फर्म को आप केमी पूरण करेंगे तो यही भिडियो मुझे देखी आप केमी सुभद्रा योजनार आवेदन करने फर्म को फिलअप करेंगे तो पूरा ए टू जेड प्रोसेस देखी तो भिडियो प्रथम शेष देखिए गोटे भी स्टेप मिस करेंगे कहीं किसी भी भूल कर तो आपंकर सुभद्रा योजनार ना बाद पड़े तो से भिडियो को प्रथम शेष देखिए टिके भी स्किप करेंगे और आपको तो जना अच्छी आसंता 19 तारिख ही सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका मिलवाई जाऊँगी तो जदि आपण भी चाहते आपणकर सठिक भाव में आप निजर फॉर्म को पूरण करके फॉर्म को दाखल करने ये वीडियो को देखूँ तो वीडियो देखा पूर्व गोटे रिक्वेस्ट रहा तो वीडियो गोटे लाइक करने जदि चैनल को प्रथम थर पर आसछन्ती तो चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर था से बेल आइकन प्रेस करने जहाँद्वारा आगू जिते भी किसी नुआ वीडियो आसो तो तार नोटिफिकेशन आपको मिल जाव तो आज जमार भी लेट करेंगे तो चलतु आपड़ केमी निजर फॉर्म को पूरण करेंगे तो देखीदे तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा तो बंधुगण ये देखिए मुझे फर्मटीर पीडीएफ को ओपन कर रखी तो मुझे चाहिए तो फर्म आउ जो खाता कलम द्वारा भी आपको लेखिकी फर्म भरिकी आपको देखई पार किंतु यूट्यूब गाइडलाइंस अनुसार आप कहार भी किसी भी पर्सनल डिटेल को पूरण करी फिलअप करके वीडियो जरिया शो करें कहीं यूट्यूब ना स्ट्राइक देदेव तो से मुझे आपको पूरा डिटेल रे सब गोटी गोटी करदेवी तो आपको कौ जगार कौन सब पूरण करार अच्छी और कौन कौन सब भरबार अच्छी ओके तो जो आप फर्म आने तो आपंकर फर्मटी 3 पेज थी तो 3 पेज प्रथम पेज रे आपको भाग क मिल जहाँकि आवेदनकारी विशेष बरणी ता सहित ख भाग में आपको मिल तो ये देखे दूची तो देखिए ख रे आपंकर घोषणा नाम रही जहाँ भी आपंकर सत्तावली रही तो ये आपने देखिपारे भाग ग रे सेमती किसी सत्तावली रही जहाँ आप पढ़ी पारे ओके तो जिते आप फर्म टी आने तो एमती किसी आपंकर फर्म थी सुभद्रा महिला और शिशु विभाग विकास विभाग ओडिशा आवेदन पत्र ता सहित आपंकर ये बड़ अक्षर लिखाई यही फर्म संपूर्ण मागणारे उपलब्ध आपंकर जो भी आपंकर अंगनवाड़ी केन्द्र अच्छी तो से आपको मागणारे यह उपलब्ध होती तो आपने पाखर नहीं आसीपारे तो आनिला परे तो सिंपली आपको जो आवेदनकारी जो रही बरणी तो ताकू एठी सब किसी फर्म फिलअप करा पड़ो तो आपंकर सबुठ प्रथम आसी जाऊँगी तो देखिपे तो ये मुझे देखे दूसरी ओके तो ये देखिपे आपंकर संपूर्ण नाम ओके तो संपूर्ण नाम रही भी आपंकर आधार सहित जहाँ रही तो आपंकर आधार रे जो भी ना रही तो सहीटा को आपड़ ये भरवे तो मुझे सिंपली जूम कर दूसरी तो आपको देखापी तो देखिपे ओके तो संपूर्ण नाम आपणकर आधार अनुजाई तो जहाँ भी आपणकर लिखिबे तो ताकू कैपिटल लेटर रे लिखिबे तो बड़ अक्षर रे आपणकर ए गोटे गोटे बॉक्स रे गोटे गोटे लेटर लिखिबे जेमिति कि मु आपणको गोटे उदाहरण दउची तो सिंपली अनुसार तो ए गोटे घर लिखिबे एन गोटे घर लिखिबे देन यू गोटे घर लिखिबे तो एमती गोटे गोटे अक्षर को आप गोटे गोटे बॉक्स रे लिखिबे तो सेमिति आपनकर से लेटर भी आपनकर थिबा दरकार कैपिटल वर्ड रे आपनकर बड़ अक्षर रे लिखिबे ओके तो एठी स्मॉल लेटर रे लिखिबेनी तो संपूर्ण जाकी नाम रहिला आपनकर आधार अनुजाई देन तापर आसी जाउची आपनकर आधार संख्या तो एठी आपनकर आधार संख्या देखिपाते 2 नंबर रहउची ओके तो ये मुझे देखे दूसरी देखिए तो आधार संख्या आपंकर आधार कार्ड रे जहाँ भी आपंकर आधार नंबर रही तो ताकू सिंपली यही घर ये बॉक्स भितर आपड़ ये जाकि फिलअप करदे तापर आपंकर रही तो स्वामी किंबा आपणकर पिता नाम जहाँकि आपणकर आधार अनुजाई तो सिंपली आपणकर जदि आधार कार्ड रे स्वामी नाम रही तो स्वामी नाम लिखिदेवे या फिर जदि आपणकर बापा नाम रही तो बापा नाम भी लिखिदेवे ओके देन 4 नंबर रे आपणकर आछि जन्म तारीख ता भी आपणकर दिन मास वर्ष तो आपणकर जन्म तारीख थिबो तो आपणकर आधार रे देन से आधार अनुजाई आपणकर एठी फास्ट आपणकर दिन देबे देन तापर आपणकर मास देबे देन तापर आपणकर मसीहा देवे जहाँ भी आपणकर 1947 1948 जहाँ भी थिबो तो सही मसीहा दे देवे ओके तो ये तो जाकि आपणकर गला देन 5 नंबर रे जो रही वर्ग तो आपणकर साधारण रही
ତାପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ରହିଛି, ତାପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ରହିଛି ତ ଜେନେରାଲ ଯାଇକି ସାଧାରଣରେ ଠିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ରହିଛି ତ ସାଧାରଣରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SC BC କିମ୍ବା OBC ରହିଛି ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିରେ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର SC ST ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଯାଇକି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଟିକ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଇକି ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାଇକି ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ବକ୍ସ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିବା ତ ତା 7 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟାକୁ ଏଠି ଦେବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ନମ୍ବର ଥିବ, ସପୋଜ୍ 99, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରରେ ତ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଘରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କି ତ କେମିତି ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ରହିଥିବ ତ ତାକୁ ଲେଖିଦେବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିଛି। ତ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ଯିଏ ବି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଯିବା ତ 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଜିଲ୍ଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଜିଲ୍ଲା ଥିବ ତ ଆପଣ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ହିଁ ଭରିଦେବେ। ତ ସେମିତି ଜିଲ୍ଲା ଯାହା ବି ଥିବ, ତ ଭଦ୍ରକ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ୟା ଫିର ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି 10 ନମ୍ବରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଗ୍ରାମ ନାଁ ରହିଛି ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏଇଠି ହିଁ ସେ ଗ୍ରାମ ନାଁଟାକୁ ଭରିଦେବେ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁଟା ଲେଖିଦେବେ। ତ ଦେନ୍ ଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନାମ ରହିଛି ତ ଆପଣ ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ବି ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ତ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ତଳକୁ ଆସିବା ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଦେନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ିରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ 12 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ତ 12 ନମ୍ବରରେ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ତ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ତ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖିଦେବେ। ସରି, ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସହର ଅଛି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଏରିଆ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ତ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବେ। ଓକେ, ତ ଯାଇକି ଆମର ତ ଇଏ ସରିଗଲା ଯାଇକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲା ଡିଟେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ତ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆପଣ ଭରିବେ। ତ ତାପରେ ଆସିଯିବା ଭାଗ ଖକୁ ଯାଇକି ଘୋଷଣାନାମା। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଘୋଷଣାନାମା ଦେଇଛି ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯାଇକି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ମାରିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଯେତିକି ବି ବକ୍ସ ରହିଛି ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଏଠି ଟିକ୍ ମାରିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ତ ସିମ୍ପଲି ଏଟାକୁ ବି ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଇଏ ସବୁକୁ ଆପଣ ଏଠି ଠିକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ଦେନ୍ ଆସିଯିବେ ତଳକୁ। ଓକେ, ତ ଇଏ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଗ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମତି ଯାହା ବି କିଛି ରହିଛି ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯାଇକି ନାଁ ଲେଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସିଗ୍ନେଚର୍। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯିଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ନାମ ଏଠି ପୂରଣ ହେଲା ସେଇ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏଠି ତାଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦେବେ, ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେବେ। ଦେନ୍ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ତ ତାରିଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାଖଲ ତାରିଖ ହିଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତା ତଳକୁ ଆସିଯିବା। ତ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ଏଟା ଯାଇକି ରହିଛି ତ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ଆପଣ ଦାଖଲ କରିବେ ତ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ସେଇ ଆବେଦନ ପତ୍ର ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି ଆବେଦନ ତାରିଖ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ତାରିଖ ଦେଖି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ମାସ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମସିହା ଦେଇଦେବେ। ତ ତାରିଖ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାସ ମସିହା ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍
पुणी थरे आपणकर जाकि संपूर्ण नाम आधार अनुजाई जहाँ भी आपणकर संपूर्ण नाम रही तो आधार अनुजाई देदेवे देन आपणकर आधार नंबर पुणी थरे आपणकर एटी निजर आधार नंबर जो रही ये बॉक्स रे फिलअप करने ओके। तो फिलअप करनाला परे तो सिंपली आपणकर कंप्लीट हो गला फॉर्म फिलअप देन आपण एई फॉर्म को निजर अंगनवाड़ी केन्द्र रे किंबा आपणकर जोटी भी फॉर्म को दाखल होउतबो तो सेठी आपण नेकरी ए फॉर्म को दाखल करि परिबे।